Sambisi TV 4 na wen le mananeren le kontra runalara tinan le prenentaba ki ba sambe ne mori Burkina Faso tumne nisi sondada pisi metan ko sotama absumbo neti société immobilière d'amba snagul soba se papa mson na mane bam ko bostansi en kotenti gone la compsolt ba kin tumda porin la man vaisro ligamti ya jiwe kiuga la som pistan yum tusi le pis la yim la sunlore la blika noli anduluga sulli sanan tumne meseninga ngeta zarsamebo en passe galontem sanatu wanjidiga de man vice rosne ni to yilre kosuta kaisa la kosra suka sona na man dam ko snasa uligameti bam ko bala nu seba yesuma antu sai sekalur poli il pamda kum srap syndicat sarla Burkina Faso ni singa ngeta galontem sayidiga yele Stanislas Sankara compte de Venom yam santela me wankato wanzimti promoteur immobilier la me tibam dossier la ministère Lirame pagete patumnie ti ton mesile la winri patun zotan la zaramne la konde ya to la ton so wanzi na vaisa mikame ti dossier la mba fa kep ya dossier la mson yi ko basnasi sana mam singese singra fa la ko basnasi la dossier la mba yobe la yoba wa mpa soma parce que abulere la zinga menga bzo nyaka bam ndigal kenga bas dossier lam ko basnasi pourra sous l'anzini na va isingis ça ne ton la loi point mi kame ti promoteur d'amba dossier lam dossier quoi par là noubala la somme ko si la piswe la nou fa kep ya dossier lam some tout ton la loi ton salé wanda bum le ningé promoteur ni se minti bam dossier la mba soma ton angul sa lettre on comprendre tebrik tokre ne ton direction générale de l'architecture tu guess bam tumna nan keng toto dossier ni se pas soma ko si le piso la noa bam remme ton an comme lettre to bangé ti bam dossier la mba pas soma tu ça là tu viens même passer obtain les ton ministère obtain la direction générale de l'architecture tu buni ba un deuxième saison la ton sandat bum le ninga ya tout gouverneur nyak na le ninga ya tout la loi wa ningam fa pamda me ta nasana ma yiti adurarama ta ton gouverneur panan le saké ti yar wala pinde promoteur ni me wa mieta nan tumam ti pas tout la loi a pas les saké tum kangé ti bon gouverneur ko ton solé ne ton mbonti direction générale du contrôle ti am sam pas tout la loi bi bam demba gehyam yelle nante ba tu la loi de Williameti Burkina Faso na tinga ya woro tawda maya kayam snailin to romansa ko soyati sabeda bisabun swat nida biko matwen lura fafara ya sanke nende lapsinga atuma la snailin to romana nifkaseto zinsana ba wabangal wero jule sembebe kitamenti Burkina Faso minsininga singeta garantem sayidigele Stanislas Sankara ampasi minsininga singeta Elizabeth sa kolro yele Smaila Widraoro ne woro merkasanga tutam nantimana nifkaseto jule se sombe bangalwe wa porwa pamda venama ne aburenzi zambilingo ye wordre mera arama piele be wende minsininga sangeta me ba yele zin contourna ne minisi sangeta biolom da yele Burkina Faso kanra man takre tap fangil kepena sortab no si no ko daw ninga sinan to ko do kanra nan to taba bagataba sina yelenti sara san otuni bi ko kan isfa to yozotni la la nya ne bazara noya hulgameti ko nawr kanga ya bum sinan to para bangal wo la sana yelenta to ontani mbuy do fangil kepera bo la meti bam to ngese to mo bu to son tumna la tab sin pa so kasi pa la woton ti to kan to sa ndenge ti sin wananta ametle bene wende Sankara ya minsining singeta zarsa yelle koramba zoto wakotra bi alai sababu ti wakoto galutenga awa pa wala susan sara ko moyenge dale ti gouverneur ya kiyame to na mana canal bedre ta yi wakoto to kombas hale budri la to minigumti ya canal sin ya woko ya mimti momohate kan ya sipalo la san yi kane kugo wana anali yisoro tumna hanka tumta tawme awata ni zulu sataba
bati tum kanga som tum me ti ton tan ni muida fa gil ke pirabo bigde me tabene wen sankar na wuligam tizule san bambe be tibale ko na wala ya bum sanam parare abangar wero la leben le parar san sarah bu totole la leben me aton ya sababan ki tete ne wo yiksi bizinisi tap ton rom parara kanal na tile ta tu park bangar wero dawol mi me sangon park bangar wero goma ya zine ba fami ki sabe ka nyebs be ka bunyo du so be ka ne ti ton go ne la menga get fa yelle donc ya tile ti ton me zindi ne bangar ma ti so hange he na mana wanto ton man kanala ta ka sam ne ba yemul suri dum ti kanala me mana atunda quartier namba ya tile ti ne kierme wayiki donc zulu kan sa fa kep ya gohne la zulu se ti ton nan zindi ntarsen gehe na mana wanto to ton tum na ti europa canal sin ya soma ti ton ko ramba zoetin ti nimbu de mesuri la sambi sina yilenti sasa sin yibeni ti Burkina Faso golam tenga ko ma yiben ya santum na zulu bu to no kontini mbu de nan ton ko sam wuligameti ko na kan absan nan para boto nan to konta ka sayani ko kasin ninga absan bo na so ba fleur de masiliwa ligidi mepsan nan di kan kin sa porin tap ton tum kan se ya santon yikton se fo milliard pila yopoi la ya lilo ninga absan bo ti bank West African de Development wa senga tournani Burkina Faso go ne ran nan tebe lead kan so ba ton kin Barka Berenzi Zambelongo Burkina Faso coronavirus a banra aludame la sigda ndo la sigda asundu anawla tabo sobambe wakat kanga kitameti ministre ninga sungeta la fiwaye le Charlemagne Widrao zekabnawle nantoronto sire Burkina Faso tumtora tawdam sul Luxembourg ti patrona wa apsekane ba snairin tonre mbolu batba 15 septembre toptum ntasi optum ba la pakanta snet kam 15 septembre pam coronavirus a tibokatra yakat ko lapta wadamba ki lambe de nambo la ko nim to ni diga panga la ba nyar sene tum dum to la tawadamba te 15 septembre la fi wenge ministre ko esi bola la woto pamda venam Burkina Faso ministre ni ngasingeta la fi wayidle Charlemagne Widrao son contrôle dans l'attention haniba covid bara wenga yamla hanne ti covid handa kan kenton tenga opérateur économique la ma awra tigmataba nason gouvernement aban son gohne ma akitam ti tumna lepsan singe la ton hangesa kala kugan tab lore covid ali pama panga han le pampanga kitam ti atile ti ton lepsan gatab nusi en ton zabne banwenga nam sa tonna la ton huwangese ne miswa wuzo mara nam hade ya nebsan kaman covid mara borba ton lorto yida posonwa ton mikam ti kugana sa lora ya neb yid neb ko na se wa ngan lorto yid to bopem na ko ba la covid a yon problème ti sebre ni man pour me ton wa mit pas mal de vaccination ya wo so yid man ya nebe yi balanda man covid borba yin sotu ton win gedneba tafsaman covid borba akit damt ba hwan pam covid bara me ayabum pana sebre ayabum pana talfon tieng lortoyili ton gomane président de chambre de commerce ne tumtum fa nar de tumtum na wun gitia tileti bameng lui subto rom pasan yid pinda ankiti bamenga commerçant na ma nika fan ton pam mbore la nika fa modre ta tumtumba mbeb société la moi ti bam meton pa mborba yam la hamiti yum fa commerçant na malik dab silse ndig nasa tenga ligid ameriki bobrigid tem sataba nan tenga tema no visite lamba nan ve senge obisa hanke ya soma la ba menga ha ingo bloro kane ab nan ton me an lebsamana Burkina Faso covid bara huwa a william to tentra ligide la hantal ba me pendant ton d'excellent tenga tibzinga toy ti ton wudgobia piningula lilu bam menga ha lui subto romana dikob ligide me lorto yidam kane bam menga na ringa tip dab mengbe ti neda to yolon watipne
venra yam payande rite be masandante sa sandbon sura yakaya wataba sonra asenyi de bam tusko busnu pa mam ti Burkina Faso na makis de bam takso man suli tina makis de torsoba edi komboyo nyanga batubante man nifkaseto neba sendi wataba ningninga sene kaya sura uligamete ba kenda apacenga nuza tabza litla kanglimde ampasi gansi nantoko nenkaisa pamda venam apkala sin yasoba yana belenzi zambelongo Burkina Faso nam ki ba sul king kaya nanti ge ne bini sin zoyi tan so so san we bin na yelin ton on ton king pelra labtelba absan wan to tabenle ya rib tonde yibu fungobse la pi labsan ton on de kantasba re lo pour le mana gilin gesra kaya certain nu na yelin ton on gesi ne bini sin zoyi on wa bebe na la san pe irkiu le puso ko boton le ben de zo tabsan tabam tout se yibu la san zoyi wan ko be wa la ne absan tabe apton même pas am te lo buto to le diganda san tabam ko bonu le nu labsan ton pama la sa ene zot ba suka ne la yemul sin zin ko ese wilga meti sidi to ne ba la mas masa po wa asan san wa bi fu wallahi sidi ya to ne sa ne ton tenga kom nora tawo fa bi de ne ta wa na ta ta ba ju mo ha ai ton me pang pa on te me ya mi ke je sin jo ya wen bo me papa mi ko ye pera wende pa men ta ka taudamba irman bila dosi pang tiaka mona kenga pilsi mona ko tongo to kele son do abus on ora fa ya diablo fube pensa zini sumbe babam ben tan so sota tom som pasak da ne bela sin yikunzoe on wakaya paraba kamba la rapa yetile ne ba to bi kunzoe wakaya la kaya ben le ne sanda ko men asna yelon ton on de ran kansi ba me manda pang sun ton teka son ba asaidu sawadro ne bule ma wodrawro ba me de ne ben le la bizem so ko isun wiliti bam sun tom ninga pa bien pang yinye Mambe akanta yum pinase ril mambe ko ndir fambe mambe wayi ko wa sigre me to mi yikam na manara ta pam na wunde ya wotone si ka fa wata sigre ma to bang na manara to ne fa pa na jinde wala ya wotone ati ere ta ro me nyoda boto badal bu mu ko to la mi ne fa te bon la le ka ati me pa ka ko lo yo desa wa badal gaji ya ni bana ta ko sa ba gaji ko tan telefon garab ndite la gaji jan ka ne to ran ril ya wotone sa ba ke ti ba me ya boto comme ton wa wa oui et on la tient wonna ganar Burkina Faso la fe tiner fa pam le bazinge to sembe zinge wa ba var la ho bada fa Burkina mbebe la senge adam bi sambe kan ya la ninga ya hanna nan kai Burkina wa ya han kotribo apa bum heze ma he ba nda be bizin wan ko dan ditin ngondan ditin zarab zagasti el kai la yel kan hawa lelir ko tan wannam te yel ni himbe Burkina Faso wonna tusan zardo tinre te tan so ban so sa woni da sansim te ka ya baba ya sanan ta zot bam tusko bo nu la san yiku wono ko be wa la san nam ki de basul taw damba buli ga mette bam ko so la brabo la san ke tan pulu ni fu te ngata taw damba ya tab maw te tan so ban so sa zabri sinam tan ni muida baba mben lam be ton sa zanga ton wa metir no ngayamba ton wa metir surbe ne yamba ton wa metir umame ti depe yuma yuba terrorisme ma wanke ton tenga pardon kuda pato hade boyin to pardon kudi ndigidi to bi kan ba hezi I pa wakati ra tamye I wame tini yodo nin kurba wato to don kur pato nyammi I bera boy I mana boy ba foi la tonto izinda wa ro ngete la rumni tiambe non pourra ti ton pays ko wa gese pasidi ni pa mabiri santo non la son pays de ki weye mo bo ton yon ko kala ma bum sin ketin tal yang ran pa hade ti sabab ti ne yit le ba da bazarse zo ton watakaya sene edi ko mo rawuli ga metira ran da sekda me ati bamba nam ki de basul ram bam me wa mana nifka sheto ne non ninga zwata basantara zaman biu banga soba sifo palambat pusa me sabisi pala la pa libia kala de kibena anteke ti de yonkot na gwen set bana tenga banin kondo konda ta ba seka biuro ti kibai sombe bile wali kabala mpuine